Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:02. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Nining adlaw nga Miyerkules, pitsa 8 nas buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtan-aw nining atong programa. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uwahing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, sa sports, balita sa showbiz, ug labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa Asi Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo.
Atong Sibya iniusab nga mabati pinaagi sa to ang partner station na kahook up na to karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati og makita ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ato ang Sibya pinaagi sa to ang Facebook page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa to ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Cebu City Police Office pabiling naka-alert status nunot sa hulga sa rallies mga DDS. Mga hazardous medical waste na diskubrihan sa lungsod sa Balamban. Driver sa sakyanan ngagdaan niini gidakop. Department of Interior and Local Government nagpaandam sa mga LGU samtang nagkaduol ang super bagyong Bavi o Inday. Sa kauluhan, Sara Diskaya gitugutan nga makapiyansa. Sa gawas sa nasod, kusog nga buhawi bulabog sa China. 8 namatay, 170 naangol. Sa showbiz, Jodean Santos mudala sa papel nga Nora Honor sa pelikula. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa maong mga balita at tangi sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Atong oras alas 7:06 sa kabuntagon karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Balita ngayon. Local news. Switch sa electric fan hinungdan sa sunog sa usa ka panimalay sa Barangay Guadalupe. Dali rang napalong hinuon sa mga residente ang kalayo nga misilaob gumikan sa switch sa usa ka electric fan sud sa usa ka panimalay sa Espina Village, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Subo. Suma sa inisyal nga impormasyon, ang katabang sa panimalay nga si Tita Monsanto mo'y unang nakabantay sa aso sa kalayo gikan sa switch sa electric fan. Dali siyang migawas aron mangayo og tabang sa mga silingan. Ang maoraw sab ang nakapaong sa kayo sa wa pa kini mikatag. Pag-abot sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection, kontrolado na ang sitwasyon ug wa nagikinahanglan pa ang pagpasirit og tubig. Wa hinoy na talang nasamdan sa maong insidente, samtang padayon pang gisuta ang eksaktong hinungdan sa pagsilaob niini. Bantay Balita. Nipahigayon sa iyang State of the City address si Cebu City Mayor Nestor Archival atol sa inaugural session sa Cebu City Council kagahapong adlaw. Atol sa iyang pakigpulong, gibutyag sa mayor ang mga nahimong kalampusan ug mga programa nga gipatuman sa Cebu City Government ubos sa iyang administrasyon. Ingon man ang iyang mga prioridad ug direksyon alang sa umaabot nga mga tuig.
City G sa Kabuntagon. Winston Pipito mao nay bag-ong majority floor leader sa Cebu City Council. Si Konsyal Winston Pipito ang bagong majority floor leader sa ika-17 nga Cebu City Council human sa reorganization sa konseho nga gihimo kaghapong adlaw. Mipuli siya kang Konsyal Dave Tumulak na may naghupot sa maong posisyon kaniadto. Samtang nagpabilin si Konsyal Philip Zapra, si President Pro Tempore, ug si Konsyal Cecinio Andalis gihapon ang minority floor leader. Bantay Balita. Nasakpan sa usa ka netizen ang pipila ka mga residentes barangay Sambagdo, Cebu City nga giingong nagpataka og labay og basura ngadto sa sapa. Ang maong video gipost ni Barangay Captain Keith Noel Wenceslao sa iyang personal nga Facebook page. Sa iyang komento, matud pa ni Kapitan Wenceslao nga kanunay na kuno silang gipasidan-an apan padayon gihapon ang pipila sa paglapas sa maong balaod. Tungod niini, iyang gipatawag ang mga nalambigit o gipahibalo ang insidente aron mahimong leksyon o pahimangno batok sa dili husto nga paglabay sa basura. Padayon nga ginaawhag ang publiko sa hustong pagduma sa basura aron malikayan ang pagbara sa mga kanal sa sapa nga mahimong hinungdan sa pagbaha ug uban pang problema sa kalikupan. Bantay Balita. Alas 7:12 sa Kabuntagon, mudawat tag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Nabot ining pagpangandam o pabiling naka-alert status ang atoang Cebu City Police Office nunot sa Hulgas Rallies mga DDS. Detalye sa mga balita ipadangat pinagi sa atoang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nagpabiling alerto karon ang Cebu City Police Office kung CCPO kalabot sa mga posibleng kalihukan nunot sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mao kini ang gikabutyag ni Police Colonel Franco Rodolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa CCPO. Diin siya nagkanayon nga bisan pa anaa sa kauluhan nakasentro ang mga proseso sa impeachment trial sa Vice Presidente, dili gyapon angay nga mokumpiyansa ang mga kapulisan sa dakbayan sa Subo. Ilabi na nga matod pa niya, adunay pipila ka mga grupo nga tigpaluyo sa Vice Presidente dinhi sa Subo ug uban pang mga progresibong grupo nga mamahimong magpahigayon og mga aktibidad sa kadalanan og Freedom Park sa Subo nga mohinungdan nga makahasol sa mga tigbiyahe. Gihimog atan usab ni Oriol nga kining mga partikular nga pundok adunay katungod gihapon sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagpadayag sa ilang suporta sa Vice Presidente ug giklaro usab nga girespetaran kini sa mga sakop sa kapulisan ang maong katungod. Apan wala usab gisalikoy ni Oriol ang importansya sa matag balaod nunot sa paghatag og kahigayunan sa mga nagkadayang grupo nga nagpadayon og kalihukan sama na lang sa lihok protesta. Busa, gitataw ni Oriol nga giandam na ang nagkadayang police station sa Subo sa bisan unsang posibleng kalihukan. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alcuzar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghato sa atong oras alas 7:14 sa Kabuntagon. Maayong pagpaminaw, maayong pagtan-aw Kads Robles sa lungsod sa Asturias. Good morning sab. Brother Jansil Ababon Saragosa from Balamban, Cebu. Mga tinunan sa Dumanhog, makada gihapon og cellphone sud sa tunghaan, matud pa sa DepEd 7. Giklaro sa Department of Education Regional Office na sa pagkakaroon makadala pa gihapon og cellphone ang mga tinunan sa eskwelahan sa Dumanhog, Cebu. Kahinumduman nga sa miaging simana may pahibaw si Dumanhog Mayor Gungun Hika sa ihang plano nga ipatuman ang total cellphone ban sa tanang eskwelahan sa lungsod sugod sa Agosto. Apan suma pa kang DepEd Regional 7 Director Arturo Bayukot, wala pa'y
executive order nga gipagawas ang mayor aron ipatuman ang maong polisiya. Sa pagkakaron ang gisunod sa DepEd mao ang Department Education Memorandum Number 6 Series of 2026 na nagdili sa paggamit sa cellphone sud sa oras sa klase gawas lamang kung gikinahanglan kini isip kabahin sa pagkat-on. Matud ni Bayukot, mahimong magdala gihapon og cellphone ang mga estudyante apan mahimo kining kuhaon sa dili pa magsugod ang klase ug ibalik lamang inighuman na sa klase subay sa palisiya sa eskwelahan. Ibutyag usab niini nga dili kinahanglan ang hingpit nga pagdili sa cellphone tungod kay makatabang kini sa pagkat-on ug importante usab kini sa panahon sa emergency aron dali makontak ang mga ginikanan ng ilang mga anak. Dugang niini kun mupagawas man og executive order ang lokal nga kagamhanan, kinahanglan nga magtinabangay ug magkasinabot ang Department of Education ug ang LGU aron masiguro nga ang mga polisiya magpabiling nakasentro sa edukasyon ug kaluwasan sa mga tinun-an. Bantay Balita. Wanted sa kasong child abuse, nasikop sa Dakbayan sa Naga. Nasikop sa tracker team sa Cebu City o sa Cebu City of Naga Police Station ang usa ka top 10 most wanted person sa municipal level atol sa operasyon gigipahigayon alas 9 buntag dito sa Purok Bamboo Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga. Ang nagdakpa na gila lamang sa alias nga si John, 26 anyos, ulitaw, way trabaho og residente sa maong lugar. Sumapas kapulisan, gisilbihan siya og warrant of arrest nga gipitsahan Hulyo 2, may kalabutan sa kasong child abuse ubos sa Section 10, may kalabutan sa balaod nga adunay girekomendar nga piyansang 80,000. Base sa investigasyon, giakusahan ang suspitsado sa usa ka minor de edad nga babae. Wala pa gipadayag sa kapulisan ang dugang detalyes aligasyon aron mapanalipdan ang identity ug privacy sa minor de edad. Dugang pa sa kapulisan, human makadawat og subpoy na gikan sa Office of the Prosecutor. Giingong mitago ang suspitsado sa mga paryente sud sa siyudad aron malikayan ang pagkadakop niini. Ang suspitsado ana karon sa kustodiya sa kapulisan ug ipatubang ang tukmang legal nga proseso. Bantay Balita. Alas 7:18 sa Kabuntagon, nasikop ang usa ka 31 anyos nga driver human madiskubrihi sa mga otoridad nga ang ihang truck nagkarga og giingong hazardous medical waste atol sa operasyon sa Barangay La Mesa, Balamban, Cebu. Niadtong Lunes, Hulyo 6. Ang nadakpan gila nga si Antoinette Bayna Silya, residente sa Sitio Candero, Barangay La Mesa, Balamban. Base sa report, ang Balamban Police Station ubos sa pagpangon ni Police Major Ayan Makatangay ug ang Municipal Environment and Natural Resources Office nga gipanguluhan ni Environmental Management Specialist Jonard Luyaw Jr. Nagpahigayon unta og operasyon batok sa illegal nga pagpanghakot og balas o apanatol sa ilang operasyon, ilang gipahunong ang usa ka Mitsubishi Canter tungod sa dili kasagarang baho nga migawas gikan niini. Sa pagsusi, nakit-an ang 5 kadagkong silyadong plastic containers na adunay sulod nga giingong medical waste nga gikan sa usa ka ospital sa Dakbayan sa Mandawi. Gidakop ang driver tungod kay ang maong mga materyales giisip nga peligroso sa panglawas ug sa kalikupan. Base sa report sa kapulisan, giatubang sa suspitsado ang kasong kalapasan sa Republic Act 90003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang ubang posibleng mga paglapas sa balaod sa pagduma sa hazardous waste padayon pang gisusis mga otoridad. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustodiya sa Balamban Police Station ang suspitsado samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Bantay Balita. Alas 7:20 sa Kabuntagon, mayong pagtanaw. Kuya Jesse Lawrence Tiongco from Mandawi City. 76 anyos nga lalaki, napalgang patay sulod sa usa ka lodging house sa lungsod sa Liloan.
Usa ka 76 anyos nga lalaki ang napalgang wa nay kinabuhi sulod sa usa ka lodging house didto sa lungsod sa Liloan, Cebu. Gitago sa kapulisan ang tinuod nga pangan sa biktima, giila lamang sa alias nga si George. Ang babay nga iyang kauban pag check-in, nagibana-bana nga naa pa sa 30 anyos ang panuigon, gitago usab ang identity niini. Suma pa sa Liloan Police Station, nakadawat sila og report human madiskubre sa empleyado sa lodging house ang biktima nga wa nay paglihok sud sa kwarto. Sa inisyal nga investigasyon, giingong nag-check-in ang duha sa sayong buntag. Ipahibaw dayon sa mga otoridad ang pamilya sa biktima. Suma sa ilahang mga kabanay, bibalibad sila nga ipaubos sa autopsy ang lawas kay nagtuo silang posible nga giatake sa kasing-kasing ang biktima. Dugang pa sa pamilya, nagtuusab sila nga posibleng adunay uban pang mga hinungdan nga nakaapekto sa kahimtang sa biktima apan wala kini mapamatudi sa opisyal nga investigasyon. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon sa biktima. Bantay Balita. Estudyante sa Karkar City giingong nagdaladala og kutsilyo samtang nakigaway. Navideohan sa usa ka residente sa Karkar City ang giingong usa ka estudyante sa Karkar City Central School nga nagdala og kutsilyo samtang giingong nakiglalis og niatubang sa laing estudyante. May na lamang way nahitabo nga pagpanunggab human misulod ang pipila ka mga residente aron pahupayon ang sitwasyon. Suma sa report, nabawi usab sa usa ka tanod ang kutsilyong gidala sa maong estudyante. Sa pagkakaron, wa pa matino ang hinungdan sa panaglali sa duha ka mga estudyante. Ug wa pa usab gipagawas og dugang opisyal nga detalye ang mga otoridad o administrasyon sa eskwelahan. Nagpaabot pa ang publiko sa resulta sa investigasyon aron matino ang tinuod nga nahitabo ug ang tukmang aksyon nga pagabuhaton alang sa suspek. Bantay Balita. Alas 7:22. Dawatag report gikan sa tong kauban sa gawas. Gimando ni Governor Pamela Baricuatro ang 45 kaadlaw nga pagdili sa karning baboy ug buhing baboy gikan sa lugar nga apektado sa African Swine Fever kon ASF. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa toang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Gipirmahan ni Governor Pam Baricuatro ang Executive Order No. 39 kagahapong adlaw Martes, Hulyo 7, 2026 nga nagdili sa pagsulod sa mga buhing baboy, preskong karne ug mga produkto gikan sa karning baboy sa mga probinsya nga adunay ESF sulod sa 45 kaadlaw. Ang maong mando magsugod dayon sa pagpatuman ug mahimong lugwayan o depende sa mga kalambuan sa outbreak ug sa mga pahimangno gikan sa Department of Agriculture kun DA ug Bureau of Animal Industry kun BAI. Sumala sa iyo, gipatuman kini nga lakang tungod sa mga outbreak sa ESF sa isla sa Negros ug uban pang bahin sa Visayas. Bisan pa man nga ang Cebu nagpabiling luwas gikan sa maong sakit base sa mga resulta sa surveillance nga gikumpirma sa DA ug BAI. Naglatid usab ang direktiba nga kinahanglan ipatuman sa mga tigbuhi ug baboy ug uban pang mga hingtungdan ang mas istrikto nga mga lakang sa biosecurity. Naglakip kini sa paglimita sa pagsulod sa mga tao sa farm ngadto lamang sa mga importanteng kawani, kanunay nga pagdisinfect sa mga sakyanan, kagamitan ug sapatos nga gigamit sa operasyon sa farm ug magsunod sa mga regulasyon bahin sa pagbiyahe sa mga hayop ug mga produkto gikan sa karni sa baboy. Gimanduan usab ang Cebu Port Authority kun Philippine Coast Guard, Philippine National Police ug ang mga hingtundan nga lokal nga unit sa gobyerno nga istriktuhon nga ipatuman ang maong pagdili sa tanang mga pantalan, tugpahanan ug mga agianan sa yuta. Gimanduan usab ang mga otoridad nga kumpiskahon ang paggidili nga mga kargamento ug ipahamtang ang mga silot subay sa kasamtangan mga balaod. Gimanduan usab ni Governor Pam Baricuatro ang Provincial Veterinary Office inubanan sa mga
veterinaryo sa syudad ug mga kalungsuran nga ipadayon ang pagpaniid, pagsulay sa laboratorio ug pagmonitor aron sayo nga mamatikdan ang African Swine Fever kun ESF. Alang sa balita sa Bantay Radio Cebu, ginisiray pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat, Ray Pasaporte, sa imuhang report. Mayong pagtanaw, may pagpaminaw. Sandev Hupia Visaya, all the way from Sambagdus, Cebu City. DILG nagpaandam sa mga local government unit samtang nagkaduol ang super bagyong Bavi o Inday. Gipahimutang sa Department of Interior and Local Government sa heightened alert ang tanang local government units kon LGUs labi na sa Northern Luzon ug uban pang mga lugar nga daling maapektuhan sa kalamidad samtang nagkaduol sa area sa Philippine Area of Responsibilities ang super typhoon nga Bavi. Gimanduan ang mga LGU nga dayon paandaron ang ilahang disaster response operation mangandam alang sa possibling preemptive evacuation o pahimutang og mga rescue team og relief supplies og sigurohon nga andam ang gamiton ang mga evacuation center. Suma sa pag-asa gilauman nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo karong gabi o sa sayong kadlawon ugma diin paganganlan na kini og Inday. Bisan og gamay ang posibilidad nga maglandfall kini sa Pilipinas, gilauman nga mukusog pa ang bagyo ug mahimong kusog nga ulan magpagbaha og pagdahili sa yuta sa pipila ka bahin sa nasod. Giyawhag usab sa DILG ang tanang local chief executive na magpabilin sa ilang tagsa-tagsa ka lugar og personal nga manguo sa mga pagpangandam aron mapanalipdan ang kinabuhi og panginabuhian alang sa mga residente. Bantay Balita. Klase sa Siato Negros Oriental gisuspenso tungod sa Super Typhoon Inday. Detalye sa mga balita ipadangat pinagi sa toang kauban. Kabantay Alan Rosete. Bantay Radio News Report. Yes, salamat sa kabantayan sa ito nga balita karong buntaga gimando ni Mayor Alberto Ator ang pagsuspenso sa tanang klase sa publiko o pribadong mga tungan sa lungsod sa Siaton karong adlaw Hulyo 8, 2026 ang maong kabanduan ni pagawas subay sa rekomendasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kini tungod sa dala nga mga pag-ulan o kusog nga hangin sa Super Typhoon Inday inubanan sa southwest monsoon o habagat. Ang suspension nagpabilin hangtod nga adunay bag-ong pahibalo gikan sa lokal nga kagamanan. Giyawag ang tanang katawan sa padayon sa pagmonitor sa mga opisyal nga pahina sa Facebook ug uban pang mga plataporma sa LGU Siaton alang sa mga labing nga bag-ong impormasyon. Nanawagan usab ang lokal nga kagamanan nga magpabilin, magbinantayon ug maguna sa kaluwasan sa matay pamilya niini nga panahon na. Mora ito nakalap nga balita kay Rubuntaga Kabantayan sa libato pasalamatan ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini inyong kabarangay in action na lokadi sa probinsya sa Negros Oriental. Alang na lang sa Bantay Radio Balita. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:29 sa Kabuntagon. O kato ang naglangkob sa ato ang mga balitang lokal. Samtang sa ato ang pagbalik Sara Diskaya gitugutan nga makapiansa. Kana og uban pang mga balita sa kauluhan. Sa atong pagbalik ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto-Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto-Puffy araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lacto Puffy user ever since January 2022.
It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So, as you can all remember, natuling time nga grabe nabukdan gyud og palit og paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy isod ako pangitang tambal. So I ended up deciding to try Laco Papi, and for the grace of God narang-arang gyud akong pamati ang Laco Papi. In fact, sa una sa magsipon ko upo ang ako gipirming imnon is kanang mga synthetic na medicines, pero karon di na kung take na I've been taking Laco Papi every day. In a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take Laco Papi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon take og 30 ml nga Laco Papi most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Laco Papi is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko. Like sa una, ang kalibanga is like in a day, makalibang ko let's say 5, 6. Gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada akong tiyan nga. Muna ko'y mga ubosipon. Magin akong pirmi nun. Kanina lang yun akong isaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Atong oras alas 7:31 ug karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Sara Diskaya gitugutan nga makapiyansa. Gitugutan sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City si Sara Diskaya nga makapiyansa og 1 milyon ka pesos may kalabutan sa mga kasong malversation of public funds, ingon man graft and corruption nga nagagikan sa giingong 96.5 milyones ka pesos nga ghost project sa Davao Occidental. Gitugutan usab sa korte si DPWH Davao Occidental Finance Officer Cesar Ryan Ubungin nga makapiyansa og 300,000 pesos sa ihang order. Giingon sa korte nga wala makahatag og ang prosecution og igo og lig-ong mga ebidensya aron mapamatud-an ang direktang kalambigitan nila Diskaya og Ubungin. Ngadto na kini sa mga kasong gisang-at batok kanila usa gitugutan sila nga makapiyansa. Bantay Balita. Senador Judge Risa Hontiveros nagpangutana sa ebidensya nga gipakita sa impeachment trial. Gipangutana ni Senador Judge Risa Hontiveros ang prosecution kung ang mga video nga ilang gipresentar tinuod ba nga nagpakita og impeachable offense batok kang Vice Presidente Sara Duterte atol kini sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kaghapong adlaw. Matod sa Senador Judge si Hontiveros, ang mga pamahayag nga makita sa mga video dili sa ihang tan-aw direktang magpamatuod nga ang Vice Presidente tinuod nga mikuha o nagkontrata og usa ka tawo aron patyon ang presidente og unang ginang kanhis House Speaker Martin Romualdez. Apan mitubag usab si Attorney Amado Virgil Ligutan, usa sa mga private prosecutor sa House Prosecution Panel, nga ang video wala gipresentar isip direktang pamatuod sa pagkontrata og assassin kung dili aron ipakita ang giingon nilang tin-aw nga intensyon sa Vice Presidente pinagi sa sunod-sunod niyang mga pamahayag. Ang maong mga argumento kabahin sa nagpadayon nga impeachment proceedings ug ang Senate Impeachment Court mao'y motimbang sa mga ebidensya nga ipresentar sa duha ka mga kampo. Bantay Balita. Alas 7:34, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw, Maritoni Fernandez, DJ Noy, all the way from Tuburan, Cebu. Good morning, Sab. Brother Judinis Aguanta Jr. from Balamban, Cebu. Sa tanang mga Rohans.
Gipasabot ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chase Escudero nga dili obligado si Vice Presidente Sara Duterte nga mutambong personal sa matag pagdungog sa impeachment trial. Suma ni Escudero, igo na ang magrepresentahan siya sa ihang mga abogado o sa Defense Counsel sa mga hearing subay sa mga lagda sa impeachment proceedings. Dugang pa niini kung ang House Prosecution Panel mohangyo nga ipatawag si Duterte isip testigos, ang Senate Impeachment Court mao mutimbang og mohukom sa maong hangyo pinaagi sa hustong mosyon. Ang maong pamahayag nagpatinaw sa mga procedural rules nga gisunod sa nagpadayon nga impeachment trial batok sa Vice Presidente. Bantay Balita. Nihangyo ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na magpagawas og supoy na alang kang National Bureau of Investigation Director Attorney Milvin Matibag ug Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Suma sa hangyo sa prosecution, gitinguha nilang mutambong ang duha isip mga testigo sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga hearing nga gikatakda Hulyo 13 hangtod 15. Ang ilang testimonya may kalabutan sa ikaupat nga artikulo sa impeachment complaint nga naghisgot sa mga alegasyon sa seryosong mga hulga batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa mga balita, gipresentar sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang printed screen capture sa usa ka webpage nga adunay pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip tubag sa giingong grave threat ni Vice Presidente Sara Duterte. Misupak ang defense team sa maong presentasyon o gi-question ang pagka-authentic o pagkatinuod sa maong dokumento atol sa proceedings. Giablihan ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang usa ka flash drive nga dunay electronic copy sa maong pamahayag ni Presidente Marcos. Ang dokumento gipresentar sa prosecution isip kabahin sa ilang mga ebidensya nga may kalabutan sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Bantay Balita. Pagka-presiding officer ni Senador Chis Escudero gireklamo ngadto sa Korte Suprema. Siyam ka mga abogado nga kaalyado sa campus mga Duterte ang misangat og very urgent manifestation with motion ngadto sa Korte Suprema. Din ilang gi-question ang otoridad ni Senador Francis Escudero isip presiding officer sa impeachment trial nga batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa ilahang motion. Gihangyo nila ang Korte Suprema nga magpagawas og temporary restraining order o status quo ante order aron pagpahunong sa nagpadayon nga impeachment proceedings. Ang grupo gipanguluhan ni Attorney Israelito Torion nag-ingon nga mahimong maapektuhan ang balido nga pagpadayon sa impeachment trial tungod sa pagpili kang Escudero isip presiding officer. Gi-question usab nila ang mga kausaban sa Rules of Procedures on Impeachment Trials nga giaprobahan sa Senado niadtong Hunyo 3 lakip ang giingong quorum ug ang proseso sa pag-aprobar niini. Suma sa ilang argumento, ang Senate President lamang ang angay nga mo preside sa impeachment trial gawas kon ang giakusahan mao ang presidente sa Pilipinas diin ang Chief Justice sa Supreme Court ang angay nga mangu. May kalabutan usab ang ilahang petisyon sa Senate Resolution number 430 nga gisangat ni Senador Juan Miguel Zubiri nga nagtugot sa Senado pagpili og laing senador isip presiding officer pinaagi sa majority vote. Bantay Balita. Gi-question ni Senador Judge Francis Kiko Pangilinan ang proseso sa pagbansay o training sa mga sakop sa National Bureau of Investigation atol sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
atol sa pagpangutana. Ipangutana ni Pangilinan kung tinuod bang duha ka semana lamang ang training nga madawat sa usa ka NBI agent. Mitubag ang usa sa mga NBI agents nga ang ilang pagbansay dili matapos sa duha ka semana kundili usa kini ka padayon o continuous training process. Din adunay regular nga dugang pagbansay o pagpalambo sa ilang kahibalo ug ingon man abilidad isip mga investigador. Bantay Balita. Gikontra sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagpresentar sa House Prosecution Panel sa usa ka screenshot sa giingong komunikasyon ngadto sa Meta platform nga may hangyo nga ipareserba ang video ni Vice President Sara Duterte niadtong Nobyembre tuig 2024. Suma sa depensa, ang maong dokumento dili original ug wa usab giila isip certified true copy. Busa ilang gi-question ang pagkadawat niini isip ebidensya. Ang screenshot gipresentar pinagi sa testimony ni NBI Senior Agent John Mark Calilong isip kabahin sa ebidensya nga may kalabutan sa Article 4 sa Articles of Impeachment nga naghisgot sa aligasyon sa grave threat batok kang Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Nanumpa isip unang testigo sa House Prosecution Panel ang NBI Senior Agent John Mark Calilong sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May testigo si Calilong may kalabutan sa Article 4 sa Articles of Impeachment nga naghisgot sa mga aligasyon sa grave threats batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang testimonya ni Calilong may unang gipresentar sa prosecution isip kabahin sa ilahang paglatid sa mga ebidensya ngadto sa Senate Impeachment Court. Bantay Balita. Alas 7:41 sa kabuntagon, Vice President Sara Duterte nakigtagbo kaghapon sa ihang defense team sud sa Senado. Nakigtagbo si Vice Presidente Sara Duterte sa mga miyembro sa ihang defense team atol sa lunch break sulod sa Senado kaghapong adlaw samtang nagpadayon ang ihang impeachment trial. Sa mubo niyang pamahayag, isubli ni Duterte ang ihang paghulagway sa impeachment trial isip usa ka bloodbath ug miingon nga nagpaabot siya nga mahimong blooded but unbound samtang nagpadayon ang mga proceedings. Gisaway ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang pipila ka mga political analyst ug miingon nga mas dako ang ihang pagsalig sa opinyon sa ordinaryong mga Pilipino kaysa mga komentarista ug mga political pundits. Matud ni Duterte, ang mga ordinaryong mamumuo ug ang katawhan nagbase sa ilahang paglantaw sa ilang tinuod nga kasinatian adlaw-adlaw sama sa pagsakas presyo sa mga palitunon, panginabuhi, kriminalidad ug kahimtang sa ekonomiya. Dugang paniini, ang mga butante ug dili ang mga political analyst ang adunay katapusang tingog sa pagtino sa resultas 2028 nga piniliay. Gi-question usab ni Pulong Duterte ang pagka-neutral sa pipila ka political analyst ug gitapos ang iyahang pamahayag pinagi sa usa ka Cebuanong pagpuyo mo. Bantay Balita. Nahimong sentro sa Lalis kaghapon, tali sa House Prosecution Panel ug Defense Team ang kahimtang sa usa ka screenshots na sulat gikan sa Meta human gi-question kung mahimo ba kini nga ilhon isip certified true copy bisan og photocopy lamang ang gipresentar sa korte. Misupak sa si Defense Counsel Carlo Narvasa pag-identify ug pagpresentar sa maong dokumento ug ingong dili kini original o certified true copy busa adunay issue sa porma sa
dokumentong gigamit isip ebidensya. Mitubag si private prosecutor ang subuanon nga si Attorney Armando Virgil Ligutan na miingon nga ang gipakitang screenshots mahimong isipon nga certified true copy bisan pa og photocopy kini og anaa sa ilahang kamot. Sa argumento, butyag si Attorney Ligutan nga photocopy is now considered an original. Base usab kini kamanduan sa Korte Suprema ang usa ka photocopy mamahimo ng gamiton isip ebidensya. Iklaro usab ni Ligutan nga ang issue sa admissibility sa documentary evidence dili pa karon pagahukman tungod kay kini pagaresolbahon pa sa higayon nga formal nang i-offer ang ebidensya sa impeachment court. Bantay Balita. May pasalig si Senador Erwin Tulfo nga mubiya sa ihang pwesto sa Senado kung mapamatud-an nga tinuod ang aligasyon nga apel ang ihang pangan sa gingong listahan ni kanhi Department of Public Works and Highways official Catalina Cabral. Atol sa usa ka press briefing, hugot nga gilimod ni Tulfo nga nakabenepisyo siya sa pondo may kalabutan sa flood control og farm to market road projects. Matud niini, sukad sa iyang panahon isip kongresista hangtod sa pagka-senador, wa siya makadawat og bisan unsang kantidad gikan sa maong proyekto. Ang maong pahayag mao'y ihang tubag sa mga aligasyon nga suma kaniya gipakatap sa pipila ka mga grupo, lakip ang iyang gitawag og 18 ex-marine. May padayag og dakong pagsalig si kanhi Teachers Party List Representative Franz Castro nga makabot ang conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nga nagpadayon sa Senado. Matud ni Castro, ang mahimong sentro sa paglitis mao ang ebidensya nga ipresentar sa House Prosecution Panel aron mapamatud-an ang mga aligasyon nga naa sa articles of impeachment. Alang niini, igo ang gibugaton sa mga ebidensya aron mahimong basihan sa usa ka desisyon batok sa Vice Presidente. 100% sure matud pa niini sa usa ka interview human sa unang adlaw sa impeachment trial. Bisan pa niini, ang final nga decision magdepende gihapon sa Senate Impeachment Court nga mao'y mutimbang sa tanang ebidensya og mga argumento sa prosecution, lakip na ang sa depensa. Bantay Balita. Alas 7:47 sa Kabuntagon, arita sa toang balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Duha ka bomba ni buto duol sa hotel nga gipuy-an ni President Emmanuel Macron. Duha ka bomba ang mibuto pipila ka minuto human mibiya si French President Emmanuel Macron sa Four Seasons Hotel sa Damascus, Syria kagahapon sa buntag. Suma sa mga otoridad sa Syria, 18 ka tawo ang naangol, lakip ang upat ka mga pulis, human mibuto ang duha ka improvised explosive device nga giingong gitago sa usa ka basurahan sud sa usa ka sakyanan. Si Macron mibisita sa Syria sa unang higayon, isip presidente sa France. Ang iyang pagbisita mao ang unang pagbisita sa usa ka French president sa nasod sukad pa niadtong tuig 2008. Bantay Balita. Alas 7:48, maayong pagtanaw, George D. Kaayon. Duha ka dam sa China nahulpa human sa kusog nga uwan. Duha ka bahin sa mga dam sa China ang nahulpa human sa padayon nga kusog nga pag-uwan nga gidala sa tropical storm Maysa nga migo sa pipila ka mga lugar sa nasud. Base sa taho sa South China Morning Post, nahugno ang bahin sa Liulian Reservoir sa Yangzhou, Nanning City, Guangxi kagahapon sa buntag.
Tungod niini nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Hangzhou ug sa Binyang County samtang nagpadayon ang pagmonitor ug pagresponde sa mga otoridad sa mga apektadong komunidad. Padayon pa ang assessment sa kadaot ug ang pagpatuman sa mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa maong lugar. Bantay Balita. Usa ka dako nga banner nagpakita og giingong usa ka gatos milyones dolyares nga ganti alang kang US President Donald Trump ang nakita sa syudad sa Qom, Iran atol sa pagpadayon nga seremonya sa lubong ni kanhi Supreme Leader sa Iran na si Ali Khamenei. Base sa mga report, gibanabana nga 32 milyones ka tawo ang mitambong o nakisaksi sa funeral ceremony ni Khamenei. Kahinumduman nga si Ali, uban sa pipila ka mga sakop sa iyang pamilya ug mga senior official sa Islamic Revolutionary Guard, namatay sa miaging pagpangatake niadtong Pebrero 28. Wala pa'y opisyal nga pabahayag, gikan sa mga otoridad nga nagpatinaw sa gigikanan o legal nga kahimtang sa maong banner nga naghisgot sa giingong ganti. Bantay Balita. Kusog nga buhawi miigo sa China, 8 namatay, 170 ang naangol. Nang lupad ang nagkadaiyang mga gamit ug naputol ang supply sa kuryente sa usa ka building dito sa Izhou, Hubei province sa China samtang mihapak ang usa ka kusog nga buhawi niadtong adlaw nga Lunes. Base sa taho sa Xinhua, ang state-run news agency sa China, misaka na ngadto sa 8 ang namatay tungod sa grabing panahon. Gawas niini 170 ka mga tawo usab ang mga naangol ug gidala sa ospital aron matambalan. Padayon ang rescue assessment operation sa mga otoridad aron matino ang tibuok nga kadaot nga nahimo sa maong kalamidad. Bantay Balita. Alas 7:51 sa kabuntagon, mayong pagtanaw. Ma'am Janet Sumalbong. Morning sab ato ang CEO Ma'am Gigi Sanchez. Tanaw nato ormuntaga. Dawat og report, showbiz report. Gikan sa to ang kauban sa gawas. Lagi sa to ang showbiz news reporter Grace Baquero. Julian Santos mudala sa papel nga Nora Honor sa pelikula. Si Julian Santos ang mudala nga Nora Honor sa umaabot nga biopic film nga giuluhan og Bernal ubos sa panulat ni national artist Ricky Lee. Ang pelikula usa ka tribute sa namatay nga direktor o pareho ni Lee nga national artist nga si Ishmael Bernal. Ang award-winning actor nga si Jericho Rosales ang muhatag og kinabuhi ni Direk Bernal. Samtang si Atom Araulio ang mudala sa papel ni Anky Manikan, si Iza Calzado isip si Rita Gomez o John Sweet Lapus sa papel ni Bernardo Bernardo. Sa pagkakaroon, naa sila sa pre-production apan giingong plano ni nga isalmot sa Cinemalaya o sa Metro Manila Film Festival. Si Judy Ann gihulagpay sa showbiz fans nga perfect choice isip si Nora Honor. Sa laing bahin, Vic Soto og Vice Ganda mag-uban sa The Greatest Showdown. Opisyal na nga gipahibalo ang unang panag-uban nila Vic Soto og Vice Ganda sa usa ka proyekto pinaagi sa pelikulang The Greatest Showdown. Gihimo ang pag-anunsyo atol sa usa ka mall show sa niaging adlaw dito sa Kauluhan. Samtang si Vic sa iyang bahin ni pasalig kini nga duna po'y nagtangag nga mga pagtulunan ang maong pelikula. Si June Robles Lana mao'y direktor sa maong pelikula nga co-production venture sa ABS-CBN Studios, Star Cinema, Idea First Company, MZ Productions o APT Entertainment. Para sa balitang kadaugan, Jericho Rosales, Maris Racal, big winner sa Eddies. Ang Quezon ang giproklamar nga Best Picture sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards or Eddies niadtong Domingo.
Ang lead actor sa Quezon nga si Jericho Rosales ang nidaog sa Best Actor Trophy. Samtang si Gerald Tarog ang giila nga Best Director. Nakuha sab sa Quezon ang Best Screenplay o Best Production Design. Si Maris Racal sa laing bahin ang nakakuha sa Best Actress Award sa iyang performance sa pelikulang Sunshine. Best Supporting Actress si Rochelle Pangilinan alang sa Child No. 82. Samtang nagtabla para sa Best Supporting Actor sila si Will Ashley para sa Bar Boys After School o Rico Blanco sa Manila's Finest. Ang laing mga mananaog mao ang Salvage Land para sa Best Cinematography, Sunshine para sa Best Editing, Manila's Finest para sa Best Sound, ug Shake, Rattle and Roll Evil Origins para sa Best Visual Effects. Og mo kana ato mga balita karong adlaw. Atangi ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Paquero. Maayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita. Daghang salamat Grace Baquero sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:55. Mayong pagpaminaw. Dao Danyo from Barangay Kambutan. Arita sa ato ang balita sa sports. Jasmine Paulini midayeg sa game ni Alex Iyala sa grass court. Gidayeg ni Jasmine Paulini ang performance ni Alex Iyala human sa ilang round of 16 nga duwa sa 2026 Wimbledon Championship. Matud sa Italianang tennis star, ang estilo sa duwa ni Iyala nahaom kaayo sa grass court ug usa kini kalisod nga kontra nga dili basta-basta mapildi. Matud pa niini, I think her game, it's perfect here. Ay pasalamatan usab ni Paulini ang kusog nga pakigbisog ni Iyala nga nakapugos sa usa ka 3-set battle ug nagpakita sa iyang determinasyon sa matag puntos. Bisa naputol ang kampanya ni Iyala sa round of 16, padayon niyang gipamatud-an nga angay siyang makigkompetensya batok sa labing kusgan nga mga magdudua sa kalibutan ug nagpadayon sa pagpasigarbo sa Pilipinas sa international nga entablado. Ang atong balita sa sports, may hingpit nga nagtapos sa linyadas atong mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Nining adlaw Miyerkules, pit sa 8 buwan sa Hulyo. Sa di patahing pit nga motapos atong pasalamatan ang kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, pinabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Atong mga reporters sa gawas mipadangat sa ilang mga report karong adlaw. Ray Pasaporte, Ray Alquizar, Alan Rosete, Grace Baquero. Ang atong mga balita hinikay gikan sa ato ang lawak balitanan sa Bantay Radio Newsroom, pinaagi sa ato ang kauban Kabantay Fred Litihio. Atong pasalamatan usab ang ato ang partner station karong buntaga 95.3 One Heart Radio sa tanang mga listeners nato sa lungsod sa Sambuan ug mga kasilinganan nga mga kalungsuran. Atong technical partner din sa atong Masters Control, Kenon Seneza. At ang iyang musunod nga programa, Newsline, ni Sir June Carillo. Sa gihapon kining inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Ramsa lang gihapon mga kahingalaan. Namilit pinagi sa pag-ingon, dagan kayong salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.
Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.